ngi ming la lakpa gurung hin tinga lomantang ne hin tingi akiama aki ming la kunga thawa te ama ming la tamjang mo hin nga ngarang la Nepali ne identity chidi kijin na Nepal itself music ke lungbach music chungala Nepal nang to khora te music jati music mazala lungba ta rongba ina la Himalayan people ina la Tarai people ina la music mazala hochire na Nepal identity china nga Nepali na identity chidi kijin na mustang de Nepali nang la geographically Nepal nang de chilala hina ya music confuse ngu tuga music kala khadu kijin na Nepali hina na mi mang cheta mi hakugi ke lopchung jege ke da yang hakura Nepal na me diverse country tala khungela religion na ta religiously music diverse tala Buddhist tala Hindu tala Christian tala hochire khungi na lamza hakura la ore tongba thongna ore ngorong thongna kora de Himalayan people gi mila Nepali la ne hakura ina mangche hamokora tanga pheba raw music mata la ngala khungela tina kyo khila na nga Nepali ina na khungena ta music kotwa ji shile tara ina nga music odir kale khan meshla nga Nepali ina na kitchen geographically Nepal la ina culturally linguistic I'm Tibetan ina na nga ni nga describe chidi kala khadina I'm Nepali by identical ina kharan chiri represent chige na kija shene nga religions thone nga culture thone I'm more Tibetan but geographically in terms of nationality in terms of legally I'm more Nepali na introduce chidi mi kala nga ori YouTube modang ngari YouTube lo modang lo nga thubete bala odine tinga yabula sori boarding lo pala sola hina boarding lo pala sori na yabula tena ina ya ka chudi gela mangche ori yula dola kijina na ikin nangi mixang family ke ori yula ori ke ori culture na music importance tenyo ikin nangdu khaya ke lo pa khajul labna khaju china yang rang khane wala odi go chego mala ne emane ala ki memene ala ibine ala pura music odel music kecha chilala ochide ki raw mangcha ori yula modala ina haike choi yakka chudi dase chudi ina yula choi dola ochire dona te rang mi kya ngosher we ti mi shema yuki mi kya oni e kya kali ngani ori yula ochire choi thongna music kha shele khungela music kha shele ni haike la je kida music ji lungbi mi kala to ta saja chemalop ta sorry dang yula ochire chutila una music theda chili kijina chera cheri je media yang och dona rang ke go update jora chigi jora rang culture go thongi ki singla lega chigi na kina first hand experience jora sheli ti ochire ngamotang to edikala to ami chunga ta longa thukse tala odikala nga ta temba bangyo kyong na ema ori yula tv na kinda metala simuse na kinda metala motor na kinda metala odi kanla ori yula helicopter tuga wala odi kanla helicopter ki khona mi chi jikte mani ke la itite ra ke mala itite ti jikki ke odi ke mi temba ti ya shimba ji ki temba na ta simuse na ta tisa generation da ina ta to ke te na ipad la je lakpa sinte dala simu lego stage ser dala ema ha ke to adi kanla nama khala dugi chula ta keptu dugi dumla nangdu chamuchi me ke se dugi pura outdoor je tala nature la je depend chela ochire miringa semba kyala nga twa khala ngala simu je me ngala odi book to he je me na tada kamo mosamata na ngara la mi ji ki lucky feel chide kisna na ni most important part of life is 5 years early stage of life odi saying ni nature mula takinala miji ki khulla kitam jara chero wala odi gela nga miji proud feel chidi odi geta nga most memorable part of my life connected with nature mustang de Nepal ki Himalayan region la ta manang mustang humla jumla ta modang de lomantang it's the pheda Nepal gi ta border sasam la etala ina ta modang la dodi kala kherang thongna khangba ke pura phei khangba chatala khangba mangche togung daba thala odige ge sezala simen ke nangje metala pura dona lungba chime jila te kumba mau
ti ta mi pura mi ke pura nest chu du kala you get culture the shock do thongi re ki na pura movie scene do ji lo mantang ta mustang ne kya gap cheyo jo chilala lo mantang na capital of mustang ne ki na lo mantang la ki ta or lo kyau kya khang odi ke pura kumba che pura lo mantang de tala kumba ta chamba kumba thukchen pura kumba che ke pura lo mantang nang de tala lo mantang la emma kinala na wall city nala wall odi city na ta wall na wall la khale sikpa nang du lungba je ge che de wall city nala ta ta ina ta chime je shema ta la ki na ta goma ka ta lo chonga new ena ta sikpa nang du lungba ji ta la kya khang ji ta la ti odene kumba mi ji ma tin lungba mixam mi ji ma i khang ba ta la odi ke chere ema motang da thada ke motang mi ji ke ta mi ji ke khepa re ta la thada dona ta motang dona mangche hotel thong la kya khang ta la kumba ta la mi kya chi me chang do so goma ema ta lo ni changa ema la ta mi kya cha khola kya inche ema tis ta ningba jara kwen kijana na mi kya la mangche inche kyujara ma megi che khola kya ningba kwen lega ke mangche singi lega chi ta cho ra cho chi lega che mi kya thala poi jara ungi jara ina ta la ina odi kan la mi se go mi chi kida peaceful jara ta la thada dona tada ta hotel thongula mi kya zero so ta la mi nang the tv thongila tada mi kya mi chi change ta dona nang mi nang the tv megi mi metala ema ta tv na ta lungba khola e khola ta mala tada dona ta mi chi ta change mi chi ma thong ina change de ngara thong na change de ta semba ki da moya ina lungba thona yang ngaju se change ngara america la o de che change yang khungela change ma chi na mi chi da partially joro thoi ki jana khungkya incha yap tu do khogola ho chere ta da mi chi confusion stage la da la su kya mi kya su ina rang lungba yarab chi na chida ta kya nyung du so da la mi kya ta shingi lega kya nyunga chida la odi kya thona in terms of change it's difficult to accept that change nga america la orita lochu dugula ditari chinda timbala lochu dugula nga goma ka america la mang en la america na ta khare ene samdo na sam thondang go khare oz ki oz na america na ta kina kyagap mi ji ki rangla opportunity tege rangla ki china yege rangla ta susugi mi samlo jaji tala odi future nga odi che ne nepal ta nga ema nepal ti dikala lopal dikang la nga twa ki khegi mi ji chingi do sala ina nepal ki na teaching na one teaching education ji poere kisi ko jinda chua thena ki khegi china diala jinda master songna to khegi che dala khegi china ya khegi na twa chuang ki khegi mga che twa chegi ki khegi mga che chikpa kegi na pura la jikpa cherela tinga duru america la mai en la tingi chime research joji che tanga america la nga khi che ne tingi ochire samju jor tari ne samla america la ta specifically twa chime ke la lap ke ki college ro yota la ne chi kala tinga mi ji ke nyam ke jor chuzung ti ochire nga duru wan goma ka nga minnesota la college la sola loshi college la sola ti odine minnesota de loshi college chari ti america na arung kala goma ka arung kala ka do chime inje kyap ki go hamugo ki joroji ori lap tangna khongi ori pronunciation ka ori la ta ke go joroga hamugo ki joro chidi ti na sham la yang lap tari do chinati arung lela shezo america la una kale kayo kya sulangula na akela ta mi kale kango mala kitchen na emalo pala sola college la sola inji thwa la ke kya on la ina hori eki mi shema modang unge na kare lungba khane na goma ka america la wing ungi mi kya inje kale sula kayo tala na yabula mate ori yune shari yabul america la unge kala kale kayo tala ne chele kitchen na khun kala enla
yaburu te manyagi tegi experience ko mitala yaburu tedi ochire city Kathmandu city na city ki ode experience ko na mitala khungkela inche film da manyu mitala mota kyara chala chara siri pura thong manyu bala ochire shari ye ori yune shari America la ungi kela ta kale khayo la nechere kichna rang mingo timala inche abc go mechela la ti rang mingo timeshi ge na ta dur khazu kale kaya tu od khungkela ta kaya khayo ta la nechere ngari misang nang ne choi ngari pinda miji maare ijire ajure inche kina meshigi re duru ori miji kale ka chuala America la lega cheda kale ta khami khaungu mido in terms of qualification kichna na duru lopa sala college wala lupjung miji kale ka chiri college la soi ya ka chudi kala lega miji ki babysitter chiri ale sakti rang college tuition pura titil lobung chari college ta miji ka chiroge ina ki kale kaya chujana na rangla ngarangla inspiration tigi jore je right ngala guide chigi jore miji jungu midule kijina na ngarang first generation jore chere to sikya kala odi problem metala kong ke college so aki ama nangmi pura miji ki professional wala kong kala guide chidala to khona odi china khatala kyore lega deletona khatala ekela odi unge miji kala ka unge khona metala kijina na eketa goma college jugi jore chere odi kala ti guide jore che ta khona de china khatala kyore nes kyore lega duru china khatala kyore maung pala de china khatala nagi jore guide chugi mi chungu mido odi chimeji kala ka chuji mana shema lega joeda ami kala da kala ka chungu mido tadanga ni lega jana kegin jore chide nga America ki twa kala la ina America ki twa labna labata khungge da pura sheli la tingari sembala mangje kyong na tanga nam thupe mi chupu kala America kala chela pula rang ki twa kala immigrant family ta or immigrant mangbu tar na mi matala immigrant from Tibet immigrant from Bhutan Sri Lanka a lot of immigrant mangbu tala ina ori immigrant twa kala ta especially Himalayan community kala ungi kala ta ori ke jore jil changhe jore ji kugap nana ta mojora la kijin nana nangdu dwala lopala ta inji ke jai kyara nangdu na ta akiama mangche ta thisa twa kala inji ke kai kijin nana ta shena khungkala inche ta twa kala samlot labje kana lela etana kindana mangche inji ke kai ina phamata ringa etala rangke kyap ki injimji rangke kyap ko la ne de importance tegi mangbo tara odi kera ta ngami ji support chingi dedi ina nangdu je megen chi formal education jore ji rang kela dichigula nere je midu tada ekilo namship association ye ake sandel pa ji che tala ta odi lupa che losum ri tada ta odi chene hala ta khumba cho nga jo rapsang la bista khumba ki start chela odi ne te nga tada volunteer che losum ri odi lupa la te ake sa nimala choi chusum to ke ongla ori te phui lap na yang problem mang most problem ke cha de kidana ori kela written language metala script meta chere te miji kala kha kijana na ta toy na lap na injum je phui ne doko kola hoche to kela miji inche confuse hoye kijana na ta phui thep to na kawa khala khawa ne mangbo ina ori kela na sik shema dwala ochire to kala na miji confuse hungi jo chidi ina ta kijana ori kina na national language ko mara kijana script mege chere ochire akiama ki nang to china ke choyo la ne chele rang ochire ke kyapti ochire tikti je moengi che kijana tiye na wa ma la phui thona do ko la odigo ochire rang nang du to akela ori ke kyap khungi ka thiwa khaju tina khaju len tina ori len go ori ke na kyap ti to akela sama ena sami minga ena ki na ori ke china kayo ta la ne chele ori ke kyapna mijige kina olata miji nyam ke ja chide kijinda na ngara ngara pe diverse in ne chele kijinda na nga ori ke kyala ori phewi ke kyala Nepali ke kyala inji ke kyala kina ya ori ke ko kyapna nangne feelings chora gota mijige proud feeling jara jo kijinda na ori ke kya una te rang akia mala ina rang ayang ani sa su ina ori pha ibi meme kyala ori ke kyamna khungkala
मिजिगी तकिना वाला रंग नांगी सेम्बा के पर के शेयर चिना लेला तला किसी तंगी रोरे तला रमर शेमा इंजोरी के क्या मिशिगी रे तरंग इबी मला लाप तांगना रंग दुंबा मला लाप तांगना खुंगी लाप तांगदा गोता फेई ने तांगना नेपाली ने तांगना ओदी किनो फीलिंग चोर गामी मोंगी चोर चिदिता ओचिरी रंग के nga ori ke kyamna feelings ta music kida joy woi mi she magi thongdang ne thongna ka tala ye pumu dine khori ke music ka ke na te ochiri ke kyamna phama la ji ori phama ke la mi ka ge ga na gola kijina na e duru nangdu inche khungela ori ke kyap ko gola ne re ori rishum ke chela ori ke chela ori chhe ke chela ne re akyama ge lobjung chidi tala ne re to mi she mala example chora jongula ne chele ochi rang ke kyamna important chele ngari nechula ngari samlola ta ngari samla mege chi universally lobjung na ta ke chaya ola nature ngai na kichiri na lobjung ye na mi lobjung re mi rang je kar mor chi rang samatang da khora ke par wala ta kichina na ta kisi kyolo lobjung ye na samatang da khora ke par na kichina na ema ta lobjung mege mi ke da enche ta duru ori ota odi chikola na ya na rang la lobjung ye na rangi ke important la rangi rishung ke chela ori ke chela ori thro chikogola ne odi ha ko de dola to chire akyama ke inje to akela khaju thute lobjung khaju ma chide chu hina lobjung chide rang kane wala rang koma ka kane wala rang odi ancestor ke che megi gi to akela sam thada ne halala guide china music khata la ne education plus family guidance very important re some good khajana ngaju energy ne ungere lobjung do in a side sa like ki ama ki ayang kumba ke emanel nala rang mira chikogola rang ke sing kogola rang rishing chikogola ne odi chi plus lobjung chine combine chine ti kichina lela tala ochire rang twa kela lobjung chituna kayola ne chili ya lobjung china ringa onna ta lobjung china inji doctor nurse businessman chikogola ne odi mi mang chala samla odi wala tanga goma kona nepali student visa shudan nepal la ta visa shudu kanla mi mang chege onela timi nepal america ma teacher गर्ने जान टीचर पढ्न जान लागेको अनि मी चाहिँ गदिले यस्तो कसैले यसो भन्दैन तिमी किन यस्तो टीचर पढेको नि हो छिरे दुरु कलेज ला मिनिसरकी कलेज रवा के पर नेपाली रवा के पर ngala onela क्यो टीचर किजी छिदानी क्यो टीचर छिगी आलेको क्यो आले साको खोला माला किसे क्यो टीचर छिना क्यो त कलेज ला खजु खर्च ताजो क्यो होजु गो साको माला निरे मिजिकी ngala त गो कोरे जरे मिजि काला चुजुङ ती ngara la music kala de kala ka oz ta nga kichula teacher china ale ngo marani te yang business re changna ale music maungula ta na ngari samla ki na rangla ki semba thegi go rangla ki chi thugi go odila china kayo tala te akyama mangche ti zain che to akela ta kilap ki chi gi ham korala ina rang tu la kam ma nyena ke choya tala te rang tu runa gula aki ngala nga to the sports la music important interest yo nana sports la tai khungela continue chituna yaksho dala kisi kyuna ki semachare ki choyla pola semachla to kinda ungu mala doctor chong lawyer chong nana odita music big mistake la ne chele kichna to ki interest manginda chi jela tu la uju kyap lap uju kyap tu lap ka gundu kale ka chu lobjung go yu te hala chula kinda ungu mala ochira aki ama kya to akela nyendi twaki samla kharidu twala kila interest mangyo du odila ta support china most important la ne tinga ngarang la miji ge lucky feel chi de ni akiyama iji numu ayang khungge nga tada tupe kyo kegin chere ale sako marane na phukine na manyong khungge support chere odila support chere miji ge support chere tada nga tupe tada ta america la ori kegin chida na mi ke miji ge inche ka chero chili ti ho chiri rang a khumba ke pura la ta akiyama pura la ngi ta nechu jo khina ngi nechu thori rang tu la ochi thuna to ke pura success hungi to ke happy hungi ale guje ke che mala nature ngi samla la ale plus satisfaction ti susu negi gu chithuna lungba la chithugi rang la chithugi rang family la chithugi jora ngi ode thongi nere ti phama ke pura la shuin
tada ya Sunday la choi la choose shinga ori ke change gi ori rikshung chigi gi nere tada ki sokpa lokpa lo chu thing ge sokpa lo namship culture association school nere ya lo pa chu tala odira formally mala ta lo pa che jare da mala ina ya ta kegen suri arang committee member jare tala every year 2 year ta committee member shima tala odila te ki tu tada ala tu sum sok chi tala tu sum sok chi ne lo tu lo ngane ala high school tu te betala te odire on to ke ori main miyo gote ki ori culture save chigi ori language save chigi nere chidala ina ode khetu dugi go we are using Tibetan language kejina Tibetan yang script jo mena yang language te forward chimeji kale ka jore ji kejina enough material megi jore joi hochiri tada ke pheila la pheilap sari ta pheilap ska khanga she ta ngoju ta changma she jere next level ga ori ke la khare je connect chidala na ta kisi sentence sik jo je tie na ta tiring nga sama sa in na sama sa in ta phe na nga khala sa in le ori ke na nga sama sa in na te na nga sama sa in ge tige go ta phe iksu tiktina nga sama sa in ro chiri cheri eke odi idea te ta eke kegin kala wala o chiri odi the idea nga music theda shezong kijinana phe chang ina yang phe ke la maso che ori ke gola gyuki jare chere odi ta nga thana eki phe ke la rizang mu ola mola music press impress chuzong o chiri khite dona ti music kala lela do ti o chiri phe je mala chi ya ori ke la ori shabru la la khadun chidang dang te to ke khadun china na religiously ta phe in dugere o chiri chere ti to ke la khadun la ori ke la ori lu la tu sama ke khidong na ori samajara tugaji momore kiki pudukpa ori ke khidong la ki ama ke kijina culture na not only language also food is I think is most important part of culture too the sama ina ki ina kolok endang ina to ke pura chiktu ori ki to ke pura chiktu ona to ke chikchida ngoshigi jore che samla party rele dona kala dona e roa ke lamjang khora khungge thundu ngi jore chide ode mi je ke chela kichindana sam tola cher dona akia mala chimeji ta problem jore nyua ongla ne chere kichindana rang to ngi ro ngi tu ta lo chiru chana chupin chana rasu mala khami ode kya mi je ke chela rang ta tu ngi tu dela ngi tu ngi ro ki tu la na mi je lela ngi jo chide oji ta ya ke lo da Sunday la lopa choi sa nimar pa choi chui de main long term goal jare go ta rang culture save chi rang mi ngoshe rang khala rang samala importance de rang she rang ori kola ori chidang odi kala music importance de dala odi ta continue chigi gi nga repa jare music ge odi khane ngala khane ta kinala mi semchu jare khane oina na ngari eki nangge ta family nana ta eki ayang ema ta lobjung la music keshe chige ki meme lobjung la keshe gi chige te ki ema ki aenge inche sarkar lopa ki twa kela chinda chere kege pheilap ki kegen suala inji lap ki kegen suala odi lapti twa kela sarkar ki lopa la ema phei mela la modang du phei mela la samla odi ta phei keche du ne ori ke keche du kijina ori ke go phei ila connected egi jo chere phei kegen su inji kegen su chere odi cheri sarkar lopala sponsorship thori wala odi ne inspiration na te ngari family ne choi ngala inspire chi jore chide o cheri rang mila chi ko gola rang chokpala chi ko gola nere odi sam chi go ngarangi ngi ngari nangmi ne oi nere nai ta ngari aki na enche sarkar gi lopki to akela khuju na snacks everyday snacks chat kheti chautos ko na ko bujate na te biscuit te na te chas kegen kala chas rojite da thori rang lega pura yukti sarkar gi lopoto akela ochir samatti ochi thodi odi ke pura ngala ta inspire jore chigi jo chiri te ngari ta maung pala mi khare inana ta rang ta ji lop to ki thone lopchung ki thone ori culture sep shigola culture nana ngaya nepali ngara yam mi important silia kichina na nepali the national language la ta nepala dona kichina
망체 ता नेपाली language ने चिखो गोला नेपाली language चे ओरी के ची फेई जे ओदे क्या ता म्यूजिक कनेक्टेड रहता फेई शना ओरी के म्यूजिक लेला शेरों गोला ओचेरी शामला nga माउं पाला ता लुपा जोरा चिमे जे ता पेथुना ओरी कल्चर क्या इंक्लूड छेगी ता कल्चर इमोशनल स्कूल ना ता जापानीज इमोशन स्कूल चाइनीज स्कूल वाला शामला माउं पाला ता ngara ओरी के नेपाली के फेई के जोरा जी लुपा जे चिमे जे पेथुएगी माउं पागी शामला जे नरे शोए